बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं, ये असल में मैं स्कैम अलर्ट के बारे में कर रहा हूँ। जॉब स्कैम अलर्ट का वो है, आपने थंबनेल देखा भी होगा। अज़रबैजान में जो जॉब के स्कैम्स हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी दूँ और इसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दूँ, आप इसको सारे को समझ लें। तो बात करते हैं अज़रबैजान में क्या होता है स्कैम अलर्ट। और ये बहुत से लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो इन चीज़ों में आ जाते हैं, एजेंट्स उनको बताते हैं, तो वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं और बेचारों के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। पिछले दिनों एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, वही यूट्यूब पे वीडियो देख के उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि एक एजेंट ने उनको वहाँ पे अज़रबैजान में एक वो होता है, सुपर स्टोर होता है, ब्राउ उसको कहते हैं। तो ब्राउ में उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है और कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, और कह रहा है कि आपके तनख्वाह है 1810 मनात। अब 1810 मनात अगर आप उसको यूएस डॉलर में चेंज कर ले तो ये तकरीबन $1000 से भी ज़्यादा बनता है। तो आप खुद सोचें, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन जाते हैं, 3 लाख से बहुत रुपए। तो ये तनख्वाह है आपकी, और आप उधर जाएंगे ब्राउ पे कैशियर बनेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें भेजी, तो मैंने चेक की हैं, तो वो फेक थी। तो उनको मैंने बता दिया कि भाई ये चीज़ फेक है। फेक क्या था, वीज़ा भी उनको ई वीज़ा फेक लेके दिया था। दूसरी बात ये थी कि उसका जो कैटेगरी है वो टूरिज़म का था, लेकिन वो भी फेक था वीज़ा। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने ब्राउ से दिया था, तो ब्राउ का मुझे वहाँ पे पता है कि अज़रबैजान में जो कैश काउंटर की तनख्वाह होती है वो 300 से लेके 500 मनात तक होती है, मतलब पाकिस्तानी 50,000 से लेके 70-80 हज़ार तक। लेकिन वो फॉरनर को नहीं रखते, वहाँ पे वो लड़कियाँ काम करती हैं या लोकल आज़री, क्योंकि वो आपको पता है वहाँ पे लैंग्वेज का होता है, आपने कस्टमर को डील करना होता है, उससे पेमेंट लेनी होती है, कार्ड की पेमेंट होती है, वहाँ पे और एप्लीकेशन है उनकी पेमेंट होती है। तो आपको आज़री ज़रूर आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये इस तरह की जॉब है नहीं। दूसरा, उन्होंने जो भी बनाया था लोगो था, ना कोई स्टैम्प था, कुछ भी नहीं था उस पर। बहरहाल वो अपॉइंटमेंट लेटर भी उन्होंने वैसे वो होता है ना कहीं से लेके बनाया था और उस पर कुछ भी नहीं था। तो उनको मैंने यही कहा कि भाई ये स्कैम है। अब मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये एक इस तरह की स्कैम भी हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई वहाँ पे इस तरह की जॉब नहीं है, ना वो लोग वर्क परमिट देते हैं। पहली बात तो करते हैं कि वर्क परमिट किस लिए देते हैं अज़रबैजान में। अगर आप अज़रबैजान जाएंगे, एक तो ये है कि आपको किसी कंपनी में पाकिस्तान में या इंडिया में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट आपको वहाँ भेज दिया किसी काम के लिए या उनको टास्क मिला, तो वो अलग बात है। बाकी अगर वो आप कहें तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है जिस तरह यूरोप में है वो फॉरेनर को लेते हैं, इधर इस तरह फॉरेनर की कोई डिमांड नहीं है। एक कंपनी को अगर ज़रूरत होगी तो वो ऐसे कम काम की होगी जो काम आज़री लोकल लोग नहीं कर सकते, तो शायद उसके लिए आपको बुलवाए या ट्रेनिंग हो इस तरह, या कोई ऐसी कोई वो होटल खोल रहे हैं जिसमें खाने वो आपको पता है अभी शेफ़ भी मिल जाते हैं, मतलब हर कंट्रीज़ में हर तरह के शेफ़ मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी उस पे आप शायद एक आधा वर्क परमिट ले लें अगर आपकी कंपनी है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। इधर बहुत से लोग स्कैम कैसे करते हैं एजेंट, दो तरह के। एक तो ये है जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आपको किसी सुपर स्टोर का ये इसका वो झांसा दे के वो करते हैं। भाई वहाँ पे वो लोकल लोग काम करते हैं, उनकी 300-400 मनात तनख्वाह होती, तो आपको क्यों वो 1800 मनात देंगे। 1800 यहाँ पे बैंक मैनेजर की तनख्वाह नहीं होती, तो आपको किस तरह वो एक कैशियर की तनख्वाह में ये देंगे। तो ये थोड़े से इस तरह के स्कैम है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो उनको आपको बताएंगे कि मैंने कंपनी खोली है और इस कंपनी पे मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा, वर्क परमिट दिलवाऊंगा। हालांकि वो क्या करते हैं, वो 1 महीने का विज़िट वीज़ा इशू करते हैं। ये पाकिस्तान एम्बेसी है अज़रबैजान में, उन्होंने ऑलरेडी ये डायरेक्शन इशू किए हैं कि भाई जो विज़िट वीज़ा होता है वो एक्सटेंड नहीं होता, वो आपको 1 महीने आप उस पर रह सकते हैं, उससे ज़्यादा ना एक्सटेंड हो सकता है, ना उसकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि हम लोग ना रिसर्च करते हैं अपनी, ना एम्बेसी से पूछते हैं। बाद में जब हो जाए मसला तो फिर हम कहते हैं कि उधर जाके कंप्लेंट करेंगे। तो उनको क्या पता, फिर आप पहले से एम्बेसी में कॉल करने, एक नंबर निकाले। अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हैं तो आप कम से कम ये कर ले कि ये 1000, 1500, 2000 और लगा लें, एम्बेसी कॉल कर ले, वो आपको सारी डायरेक्शन दे देगी। लेकिन ये हम करते नहीं। इसके अलावा
جو اسکیم ہو رہے ہیں وہ آپ کو کہے گا کہ ٹیکسی کا کام ہے اس کا میں ورک پرمٹ دلاؤں گا، یا فوڈ ڈیلیوری کا ہے، بھائی وہ لوگ لوکل لوگ کرتے ہیں تو آپ کو کیوں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ باہر سے لوگ منگوائیں۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن میں وہ کہہ رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں کہ اس میں اسکیم ہو رہے ہیں۔ بھائی جب بھی آؤ آذربائیجان، پہلے تو یہ ہے میں آپ کو کہوں کہ کام کے لیے نہ جاؤ، کیونکہ وہاں پہ ورک پرمٹ ہوتا نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی ایجنٹ ہے، کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا، لیکن کوئی بھی وہاں پہ وہ نہیں ہے، آذربائیجان میں اس طرح کی جاب نہیں ہے، نہ ورک پرمٹ دیتے۔ اگر ورک پرمٹ دیتے تو جن کو جس طرح اگر 1800 منات وہ تنخواہ دیتے تو میں نہیں جاتا ادھر، میں خود بھی کام کر رہا ہوتا، کیونکہ 3-3.5 لاکھ تو بہت تنخواہ ہے۔ تو اس حساب سے یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ویسے وہ کرتے ہیں، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے اسکیم ہو جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن پہلے سنتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑے سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی ان سے کہیں تو بھائی آپ ان سے پہلے یہ کہیں کہ کون سی کمپنی ہے، کیا کیا کام ہے، اس کے بعد اس کو کہے کہ بھائی مجھے آفر لیٹر ایشو کر رہو، میں ویریفائی کروں گا، کمپنی کو خود کال کروں گا، کمپنی کا نمبر دو۔ وہ یہ بھی یہ یاد رکھے کہ وہ آپ کسی حاضری کا نمبر دے دے گا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل وہ ادھر بیٹھا ہے تو آپ کو کہے گا کہ میں آپ کی کمپنی مینیجر سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا پتہ کہ وہ کمپنی مینیجر ہے یا عام بندہ ہے۔ تو یہ احتیاط ضرور کریں۔ بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کی مجھ سے رابطے ہوئے ہیں، وہ بیچارے پھنس رہے ہیں، کوئی اس کو کہتا ہے یہ کام ہے، کوئی وہ کام ہے۔ تو آپ اگر پیسے اپنے ضائع نہ کرو، 5-6 لاکھ روپے اگر آپ دینے ہیں تو دبئی، قطر، سعودی، عمان، اس طرح کی کنٹریز میں کیوں نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ جب بھی وہ کرو تو سارا پیسے جب بھی دو تو آپ اپنا وہ ایک ثبوت رکھو اور اسٹامپ پیپر لکھو۔ لیکن میں یہی کہوں گا پھر بھی کہ آذربائیجان کے لیے ورک کے لیے کوئی بھی اس طرح کی سین نہیں ہے جو یہ کانٹریکٹ دیتے ہیں یا ویزا۔ اور ایک اور بات ہے، بعض لوگوں کو ای ویزا وہ دیتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کا ہے، تو بھائی 12 مہینے کا ای ویزا نہیں ہوتا، وہ ایک ہی مہینے کا ہوتا ہے، 1 مہینے میں ایکسپائر ہوتا ہے۔ اس کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک ٹورزم کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی کیٹیگری میں چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک ویزا ہوتا ہے وہ بزنس کا ہوتا ہے، اس پہ آپ بزنس کر سکتے ہو۔ یہاں پہ کمپنی تقریباً $150-200 میں کھل جاتی ہے، تو وہ اگر وہ بندہ کھولے آپ کو ویسے کاغذات دکھائے کہ میں نے کمپنی کھولی ہے، لیبر لے آ سکتا ہوں، تو کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ 80% تو وہ ویسے بھی لوکل رکھے گا، اور باقی بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ایک بزنس بھی نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کا، ایک ہاسٹل کھول کے اس پہ تو آپ کوئی بندے نہیں منگوا سکتے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ذہن میں رکھے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے نہیں کیا۔ کوئی بھی کویسچن ہو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں اس طرح کی چیزوں سے۔ تو میں نے کہا کیونکہ بہت ہو رہے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے کہا، میں نے کہا یہ ویڈیو بنا دوں۔